On se retrouve pour une autre partie de Jesus Simulator. Voilà, je ne sais pas ce que vous en avez pensé de ma première vidéo. Là, je vais essayer de terminer la partie. Enfin, je vais essayer de débloquer les trophées. Parce que, comme je vous ai dit dans la première vidéo, ce jeu, ça retrace l'histoire de Jésus-Christ, de sa naissance jusqu'à sa mort et sa résurrection. Voilà, tout est fait sur tout est basé sur les textes bibliques, sur les Écritures en fait. Entre-temps, je me suis amusée à regarder tous les critiques et les remarques sur ce jeu. Certains disent que c'est le pire jeu de simulation de leur vie. D'autres, ils disent que c'est bien, c'est cool pour apprendre la Bible, etc. pour les incroyants. D'autres croyants disent que en fait, il manque certaines choses, il manque quelques pièces dans le puzzle. Bref, sincèrement, je ne sais pas quoi dire, quoi penser. Je vous laisse découvrir ça. On va essayer de finir la partie ensemble. Si je la termine pas, bah, je vais faire une autre vidéo. Voilà, je suis toujours sur la PS5 de mon mari. Et puis on va découvrir ça ensemble. On va essayer de le terminer ensemble. Encore une fois, c'est en anglais. Je m'excuse d'avance s'il n'y a pas la traduction française. Hein. Ça, j'avoue qu'ils l'ont vraiment mal fait, les développeurs. Ils auraient pu faire un effort quand même de le mettre en toutes les langues. Là, c'est que de l'anglais. C'est pas facile de traduire à la va-vite à chaque fois pour ceux qui ne sont pas anglophones en fait. Donc voilà, je ne traduis pas, moi j'interprète encore une fois. Donc voilà, je m'excuse si j'arrive pas à traduire. Et voilà, accrochez-vous, bon jeu et bon visionnage. Donc là, je mets continuer. La dernière fois, je crois qu'on s'était arrêté à la tentation de Jésus dans le désert. Je suis pas Several sûre. days after that, Jesus returned to Capernaum. People heard the news that he had come back to his home. Many people came into the house. The house was so full that there was no room, even outside the door. Jesus was teaching people about the good news. Donc Marc chapitre 2, versets 1 à 2. Donc la maison, elle est là. Ok. Moi, je vais monter par-dessus, en fait. Je vois pas pourquoi je fais le tour. Je fais le bourrin un peu, désolé, hein, mais voilà, quoi. There are so many people here. How can we get inside? Donc là, c'est écrit « Find a way to get into the house ». Donc, trouve un moyen de rentrer dans la maison. Attendez, je vais voir comment je peux faire. Je fais le tour là, ok. Ok, j'ai vu. It seems I have a plan. Donc là, je dois dire à mes amis que j'ai trouvé un plan. Did you find a way to get into the house? Yes, but it might seem strange to you. And how are we going to do it? Let's get on the roof, take it apart, and lower our friend down. There is a broken ladder. We'll need some boards and a rope to fix it. Look for them around here. Ok. Donc là, c'est l'histoire du paralytique qui descend du plafond, en fait. Donc voilà. Là, je dois trouver un moyen pour le faire descendre du plafond, en fait. Ok. Il n'y a rien d'autre. Allez, je sors. Ok.
ok. Dismantle the roof, ça veut dire quoi ça? Dismantle the roof. Ah, je dois le défoncer en fait. Oh, d'accord, ok. Press, ok, to hit the roof. Ouais, c'est ce que je fais. Mais là, il sort de... Hop, ok. Mais je suis en train d'appuyer là, ça fait rien du tout. Oh. Et par contre, c'est long leur jeu. Hein. C'est long, j'appuie. C'est vraiment long, faut qu'ils s'améliorent sur les jeux là parce que... Ok, je veux bien comprendre que le paralytique est descendu du plafond et que c'est pas que sont ses amis qui l'ont descendu, mais là... Je suis en train de me défoncer le pouce là, regardez. Hop. Est-ce que je dois appuyer en bas aussi? Je comprends pourquoi certains disent que c'est le pire jeu de simulation qui ait existé. Bah, c'est dommage parce que c'est quand même une prédication sur Jésus, sur le message de l'évangile, mais de là, faire des trucs pas du tout intuitifs, c'est un peu chiant quoi. Voilà, là j'ai appuyé. Voilà. Jesus saw 7 the man minutes. and his friends. He knew that they believed in him. So he said to the man who could not walk, Bon, à l'origine, il était sur une civière. Là, je comprends pas pourquoi il est par terre. My friend, I forgive you for your sins. But some teachers of God's law were sitting there. They thought about the words that Jesus had spoken to the man. They thought, this man Jesus should not have said that. He is speaking as if he is God. Only God can forgive people for their sins. You should not think these things. I said to this man who cannot walk, I forgive you for your sins. Instead, I could have said to him, stand up, pick up your mat and walk. Which of those is easier for me to say? But I want you to know this. I, the Son of Man, have authority on earth to forgive people for their sins. I am saying to you, stand up, pick up your mat, and go home. One day, Ouais. Jesus went up a Un mountain to trophée, pray. une trophée He remained there all obtenue. night, Ouais, and he was praying ouais. to God. In the morning, he asked all his disciples to come to him. Then he chose 12 of them, and he called them his apostles. These are their names: Peter, Andrew, James, John, John, Philip, Bartholomew, Bartholomew, Matthew, Thomas, James, James, Simon Simon the the Zealot, Zealot, Judas, Judas, son of James, and Judas Judas Iscariot. Iscariot. Luc chapitre 6, verset 12 à 16. Je vous invite à le lire. After Jesus had chosen these 12 men, they all came down the mountain. He stopped and he stood on a flat place. A large crowd of his disciples stood around him. There were also many people from Jerusalem and from other towns of Judea, and from places on the coast near Tyre and Sidon. These people had all come to hear Jesus teach. Those people who were ill wanted him to take them well. He also He also made well those who had bad spirits. All the people were trying to touch him,
because he was using great power to make each person well. Continue. Heal those in need. Donc guéris ceux qui sont dans le besoin. Ok. Qu'est-ce que je fais? Ok. Green area. Donc là, je dois cliquer vert. Ok. Jesus, you're my healer. I give you all the praise. Jesus, you're my healer. I give you all the praise. C'est ennuyant un peu, mais bon. C'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, c'est pour ceux qui ne connaissent pas l'Évangile, je sais pas s'ils s'ennuient pas, s'ils s'ennuient ou pas avec ce type de jeu. I'm so grateful, Lord. You heard my prayers and restored my health. Happy are you people who are poor. The kingdom of Happy God belongs belongs to to you. Happy Happy you are people who are hungry. now. God will feed you until you are full. Happy are you people who are crying now. Crying now. Later you will laugh. Bah attendez, je vais essayer de traduire. Je crois que c'est tout ce qui est dans Matthieu 5, 6, 7. People may hate you because you believe Voilà. in me. Les gens the Son peuvent of vous haïr Man. parce que vous croyez en moi, They may le say Fils de bad Dieu. things against you and chase you Ils peuvent away dire from toutes them. sortes de calomnies à They cause may de say moi. that you are very bad. When that happens, Quand be cela happy. arrivera, God réjouissez-vous, will prepare many good things for you in heaven. parce que Dieu vous So be préparera de very bonnes happy choses when dans son people do these royaume. bad things to you. Jump up and down because you are so happy. Their ancestors même did chose the qu'on a fait aux same bad prophètes things to auparavant. God's prophets long ago. Listen, you people who are rich, you have a comfortable life now, but it will be very bad for you. Listen, you people who are full with food now, it will be very bad for you and you will be hungry. Listen, you people who are laughing now, it will be very bad for you. You will be sad and you will cry. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas la Bible, sincèrement, je vous invite à lire toutes les paraboles de Jésus. Voilà. Il n'y a rien de mieux que la Bible à mon avis. If people always say good things about you now, it will be very bad for you. Their ancestors also said good things about the false prophets long ago. Bon, en fait, c'est vraiment un jeu pour les enfants, quoi. Bon, il dit plus de 3 ans, mais en même temps, qui achèterait une PlayStation à un enfant de 3 ans, quoi. I say this to you who are listening carefully to me. Love the people who want to hurt you. Bénissez Do ceux qui vous good things to people persécutent. that hate you. Bénissez, ne Say maudissez good pas. things to people that say bad things against you. Pray for people who give you Priez pain. pour ceux qui vous persécutent.
Qu'est-ce qu'il y a, mon chat? Tu veux monter sur maman? Tu veux monter sur maman? Viens là que je t'évangélise toi aussi. Someone may hit you on one side of your face. Then you should let him hit the other side of your face too. Someone may take away your coat. If he does, do not stop him from taking your shirt too. When anyone asks you for something, give it to him. Someone may take something that belongs to you. If he does, let him keep it. Viens, mon Do chat. not ask to have it back again. Do the good things for other people that you would want them to do for you. Do you only love people who love you? God will not praise you for doing that. Even bad people love those people who love them. Do you only do good things to people that do good things to you? God will not praise you for doing that. Even bad people do the same thing. Do you lend things only to people who will give your things back to you? God will not praise you for doing that. Even bad people lend things to other people when they believe that they will get them back again. Oui, enfin bon, encore une fois, je vous invite à voir la Bible. En attendant, je vous présente mon petit chat. Mon Scotty maman. C'est mon chat, il s'appelle Scotty. Et il joue avec moi, il monte sur mes cuisses. Parce qu'il pense que je suis son papa. En fait, je suis sur le setup du papa. Et du coup, il pense que c'est moi, mais que c'est lui, mais en fait, c'est moi. Allez, je continue. But I am telling you to love people who want to hurt you. Do good things to them. Lend things to people even though you may not receive your things back again. Then God will prepare good things for you. He is kind even to people who do not say thank you. He is kind even to very bad people. If you live like this, you will show that you really are children of the powerful God who is over all. You should be kind to other people, as God your Father is kind. Allez, c'est parti, on recommence. Donc, qu'est-ce que je dois faire là? Oui, je dois rejoindre le point vert sur la droite, là-bas en bas à droite. Donc, je suis là. Comment je vais faire ça, moi? Attendez voir. Attendez, comment je vais gérer ça? Tac, 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 ok. Ah, donc si je fais tac, 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 hop, 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 ok. Alors, donc, ok. Ensuite, je vais descendre en bas. Ensuite, je vais ici. Ensuite, je descends, hop. Do not judge anyone to say Ne that jugez they pas are a afin que vous bad ne soyez person. pas jugés. Then God will not judge you in the same way. Do Car on not vous say jugera to de la même anyone, manière dont vous "You are aurez guilty." jugé. Then God will not say that you are guilty. Forgive other people, and God will forgive you. Pardonnez et Dieu vous Give to other pardonnera. people, and God will give to you. He will give to you even more than you gave. Par He will contre, fill he your will fill your pockets pockets until no more will go in. Ça, c'est They pas will be biblique. Hein. so Enfin, full quoi qu'il faut me that it will traduire come ça, out mais... over the top. Think about how you give to other people. God will give in the same way to you. A blind person cannot lead another blind person. If he does, then both of them will fall into a deep hole. A student is not more important than his teacher is, but a student who has learned everything will be like his teacher. Perhaps you want to tell your friend about his little mistake. If you want to tell him, first remember your own bigger mistakes. If you do not do that, you will be like a person who has a big piece of wood in his eye. But then he says to his friend, "My friend, you have a little piece of dirt in your eye. Let me Ah, take c'est it la out for parabole de you." la poutre. Do not be like that De la paille et person. de la poutre. You think you are better than your friend, but you are not. First, you must Ôte take the big premièrement la piece of poutre wood qu'il y a out dans of your ton eye. œil, et après tu pourras After enlever that, la paille your dans l'œil de eyes ton will be prochain. clear and you will see En gros, ça well. parle aux hypocrites, Then quoi. you can take the small piece of dirt out of your friend's eye. Déjà, piece of dirt, je sais pas si c'est la bonne traduction. C'est dans la Bible française, c'est écrit la paille, donc... Enfin, bon. Lisez la Bible. Sincèrement, lisez la Bible. Alors,
Comment je vais gérer ça, moi? Ok. Alors si je fais ça, tac, 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 tac. Bah non, ça marche pas, alors comment je vais faire ça? Ah, si je fais ça, tac, 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 tac. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Hop, hop. Ah bah j'ai qu'à faire ça, attendez voir. Tac, tac, tac. Attendez, ça, tac, tac, tac. Oh là là, je me sens bête là. Donc si c'est lui qui doit être le dernier, attendez voir. Ah oui c'est bon, c'est super simple. Pourquoi j'ai réfléchi longtemps là? Oh c'est la honte. Si mon mari il était là, il serait moqué de moi. Oh, je savais pas à quel point. Good trees only make good fruit. Bad trees only make bad fruit. Les bons arbres In produisent de this bons way, fruits. you can know if a tree is good or bad. You can know this by the fruit that the tree makes. Figs and grapes do not grow on thorn bushes. People are also like that. A good man keeps good things in his mind. In his life, he brings those good things out from there. But a bad man keeps bad things in his mind. He brings those bad thoughts out from there. When a person speaks, his words show what is really in his mind. If you refuse to obey me, do not call me Master, Master. Some people come to me. They listen to my message and they obey it. Let me tell you what those people are like. They are like a man who built a house. This man dug down in the ground to the rock. He put the first line of stones on the rock. After that, he built the house on top of the rock. Then a storm came and it brought a lot of water. The water hit the house, but it could not move it. The water could not move the house because the man had built it very well on the rock. Some other people hear my message, but they do not obey it. Those people are like another man who built a house. This man did not dig down deep to the rock. Instead, he put the first line of stones on the top of the ground. Then he built his house on them. A storm came and it brought a lot of water. It hit that house and it fell down immediately. The water completely destroyed it. After Jesus had finished speaking to the people, he went to Capernaum. A Roman army officer there had a servant that he liked very much. The servant was very ill and he was dying. The officer heard about Jesus, so he sent some important Jews to speak to him. He said to them, "Please go to see Jesus,
I would like him to make my servant well. Ask him if he would come to do that." The Jewish leaders went to Jesus. Donc là, il faudra lire l'évangile. Please, would you do something to help this Roman officer? He loves the Jewish people. He himself built a meeting place for us. So Jesus went with them. Donc là, je dois trouver la maison de l'officier romain. La flèche m'indique que c'est en bas, mais c'est où en bas? Ah, il faut peut-être que je descende. Ah, mais comment je fais pour descendre, moi? Ah oui, d'accord. Sir, I do not want to cause any trouble to you. I'm not good enough for you to come into my house. That is why I did not come to talk to you myself. Instead, speak your command. I know that my servant will then be well again. In my work, someone has authority over me. I also have authority over other soldiers. I say to one soldier, "Go," and he goes. I say to another one, "Come," and he comes. I say to my servant, "Do this," and he does it. I tell you, I have not found anyone like this man in all of Israel. Nobody else believes in me as much as he does. Voilà, le petit jeu interactif, c'est que je dois suivre les deux mains qui prient. C'est lent, hein. The next day, Jesus went to a town called Nain. His disciples and a large group of other people went with him. When he had almost reached the gate of the town, lots of people were coming out. They were carrying a dead man on a wooden board. They were taking him to bury him. His mother had no other sons, and her husband was also dead. A large crowd of people from the town was going with her.
Ah, je dois m'approcher de la veuve, pourquoi? Do not cry. Et puis d'abord, j'ai pas compris, parce qu'en Israël, on n'incinère pas les personnes. Enfin, dites-moi si je me trompe, hein, mais il me semble pas qu'on incinère des personnes en Israël. C'est une culture païenne, ça. Peut-être les Gréco-Romains à l'époque, qui avaient une grande emprise sur Israël, faisaient ça. Mais les Juifs, les Hébreux en tout cas, n'incinèrent pas. Je comprends pas ce jeu. Faudrait que j'aille vérifier dans mes sources, mais il me semble que oh non, les Juifs n'incinèrent pas. C'est vrai que Jésus il était sollicité de partout, par des Samaritains, par plusieurs personnes, mais là je savais pas qu'on incinérait en fait. Young man, I am telling you, get up. Ouais, trophée obtenu. Genre, il ressuscite pas dans le feu, quoi. Non, mais. Depuis quand même, on ressuscite dans le feu, c'est écrit où dans la Bible? Non, mais sérieusement. Jesus taught God's message to the people. He used many stories like these. He told the people as much as they could understand. He always used stories to teach the people. Then he explained everything to his own disciples when he was alone with them. Donc là, c'est Marc 4, versets 33 à 34. C'est quoi ça? Ah, c'est quand Jésus va marcher sur l'eau, vous allez voir, c'est drôle. Maybe we can keep the bow against the wave. We can't handle this. The storm is too strong. Where's the teacher? He sleeps as if nothing is happening. Does he not care that we are perishing? With him, no harm can come. Maybe we really have nothing to fear. And what if we are wrong? What if the boat breaks apart? Par contre, le français là qui est traduit, faut arrêter. Hein. Faut qu'il arrête de parler anglais. Hein. We must wake him. Only he can do something. Lord, save us. We'll die here no more. You should not be so afraid. You should trust me more than you. Allez, petit jeu. Hop, 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 hop. Ok, ça veut dire des éclairs en fait. C'est pas des problèmes graphiques. Enfin, je sais pas si c'est les deux. Si c'est pas les deux en même temps. Jesus, you are the Son of the Most High God. What are you doing here? Please, promise God that you will not hurt me. Donc en fait, si je comprends bien, ça, ce sont les démoniaques. Enfin, le démoniaque. Mort de rire. What is your name? My name is Legion because we are many bad spirits here. Please do not send us away from this place. We like it here so much. Jesus, send us to the pigs. Let us go into them. Go. Allez, les démons sortent. Ils vont dans les cochons et les cochons se jettent dans la mer.
Please let me come with you. No. You must return to your home. Tell people about everything that God has done for you. Jesus returned to the other side of the lake in the boat. While he was beside the lake, a large crowd came to him. A man called Jairus came to Jesus. He was a leader at the Jewish meeting place. When he saw Jesus, he went down on his knees in front of him. Marc 5, versets 21 à 22. Je vous invite à le lire. My little daughter is very ill, and she will die very soon. Please come to my house and put your hands on her. Then she will be well, and she will live. Show me the way. Ok, donc j'ai marché dans l'arbre, je me suis buté dans l'arbre et ça a fait un problème au niveau du graphique. Ok. La prochaine fois, j'éviterai de me manger un arbre, vous voyez. D'ailleurs, pourquoi il se dandine comme ça dans sa démarche? Eh, t'entends, hein? T'as trop dansé, t'entends? Attendez, je vais éviter de me manger le mur. Ah bah voilà. Je me suis pris le mur. Who touched my clothes? Ah oui, c'est la femme à la perte de sang qui l'a touché. You can see that the crowd is pushing against you, so you cannot ask who touched you. Ah ouais, donc là, je dois découvrir qui a touché mon vêtement. Enfin, Jésus doit découvrir qui a touché son vêtement. Ah, ça va être très long quand je le sens, ce jeu. Hop, allez, j'appuie, casser, hop. Ceci dit, l'histoire de la femme à la perte de sang, c'est une très belle histoire. Et je connais beaucoup de... Comment on appelle ça? Beaucoup de témoignages chrétiens, en fait, qui se sont appuyés sur cette histoire pour être guéris, pour recevoir leur guérison miraculeuse. Et c'est beau ce qu'on peut faire, ce qu'on y arrive à faire par la foi, quoi. Quand la science prouve ses limites, quand les médecins, les spécialistes montrent leurs délimitations, en fait, on se dit, bah Jésus, à lui, rien n'est impossible, en fait. Donc... Parce que dans la Bible, c'est écrit que cette femme, elle avait des saignements pendant pendant une dizaine d'années, je crois. Elle a vu tous les médecins, tous les spécialistes, elle s'est même ruinée. Mais que c'était par la foi, en fait, qu'elle a touché le pan du vêtement de Jésus et qu'elle a réussi à avoir la guérison, en fait, instantanément. On se dit, bah, des choses comme ça, c'est un miracle. Enfin, à l'époque, ça devait être un miracle, mais aujourd'hui, c'est encore un miracle plus. Quand on se dit qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il est ressuscité et que c'est une chose qui nous est encore accessible, hein, en soi. Mais il faut la foi. La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ouais, mine de rien, je pense que ce jeu, il peut ramener plusieurs personnes à Christ. Ils ont un minimum d'intérêt pour la Bible, quoi. Je pense. Après, la Bible aussi, voilà. Certains, il faut qu'ils le réalisent, que c'est pas un livre qui se lit de manière intellectuellement. C'est un livre qui se lit spirituellement et non pas intellectuellement et non pas rationnellement parlant, quoi. Là, vous pouvez pas savoir combien j'appuie de fou. J'appuie. Hop. Et je tourne la boule. J'ai mal au pouce, là. Sérieusement.
Bon, j'en profite pour dire, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je ne fais pas que du gaming, hein, je fais des vidéos aussi. Je fais des vidéos notamment sur des réflexions théologiques, des réflexions sociétales. Voilà, je fais des story time aussi, un peu de tout, quoi. Je dis pas que c'est un journal intime, mais voilà, ça fait depuis des années que j'aime bien faire des vidéos. Alors n'hésitez pas à vous abonner. Sur ma chaîne YouTube, Yafchoua Blabla. D'ailleurs, j'hésite à changer de nom. J'hésite à changer de nom parce que c'est pas facile à écrire Yafchoua. Et c'est pas assez intuitif pour certaines personnes, je trouve. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Mais voilà, à peu près. Bon, sinon la femme là, on va la découvrir entièrement ou bien... Ouf, et j'appuie pourtant. C'est lent. Your clothes because I Voilà. believed that just by touching them, I would be healed. Au total, j'ai mis 20 minutes à débloquer le jeu là où il fallait casser tous les briques pour voir que c'était elle qui lui a touché le pan de son vêtement. 20 minutes. J'ai mal au pouce, vous pouvez pas comprendre. Young woman, you are now well again because you believed in me. Have peace in your mind. Go now and have no more pain. Go now and have no more pain. Non, il n'a pas dit ça, Jésus, dans la Bible. Dans la Bible, Jésus a dit qui a touché le pan de mon vêtement, j'ai senti une puissance sortir de moi. La femme, elle est apparue toute tremblante et elle a dit, c'est moi, Seigneur, j'ai eu peur. Et elle lui a expliqué tout ce qu'elle avait, etc. Comme quoi elle perdait du sang, etc. Et Jésus lui a dit, va, ta foi t'a sauvé. Et il a dit aussi, ne pêche plus, je crois, quelque chose comme ça. Non, il n'a pas dit ça, il a dit, va, ta foi t'a sauvé, c'est tout. Mais il n'a pas dit, and have no more pain. Your daughter is dead. Do not ask any longer for the teacher to come. Do not be afraid. Instead, believe. You should not be weeping and making a noise. The child is not dead. She is asleep. The people laughed at Jesus when he said that. Then Jesus sent them all out of the house.
Little girl, I say to you, stand up. The girl stood up immediately and she walked about. You must not tell anyone what has happened here. Now give the girl something to eat. The apostles all came to Jesus. They told him about all the things that they had done, and they told him what they had taught. Many people were coming to Jesus and then going away. Jesus and his disciples were too busy even to eat. So Jesus said to them, "Come with me to a place where there are no other people. We should be alone together. Then we can rest for a short time." So they left all the people behind. They went away in a boat together to a quiet place. But many people saw that they were leaving the town. Those people recognized them. So the people ran out from all the towns around there. They went on land and reached the place before Jesus and the disciples. Jesus got out of the boat and he saw a large crowd of people. He felt sorry for them. He thought to himself, "These people are like sheep that have no shepherd to take care of them." So he began to teach them many things. Marc 6, versets 30 à 34. We are in a place where there are no houses. Soon it will be dark. The people do not have anything to eat. So send them away now. Tell them to go to the farms and villages that are near here. Then they can buy some food for themselves to eat. You should give them some food to eat. We cannot go to buy bread for all these people. A man must work for 8 months to get the 200 coins that we would need for that. We cannot get enough food to give to these people. How many loaves of bread do you have? Go and see. We have 5 loaves and 2 fish. 5 pains et 2 poissons. Donc là, c'est écrit Create miracle and multiply fish and bread. Donc crée un miracle et multiplie le pain et les pains et les poissons. Ceci dit, dans la réalité, dans ce que la Bible dit, en fait, c'est que Jésus, il a pris les 5 pains et les 2 poissons, il a rendu grâce à Dieu et ils se sont multipliés, en fait, et il a pu nourrir 4000 hommes, je crois. Sans compter les femmes et les enfants. Là, ça me fait un peu rire de faire des miracles à la place de Jésus, quoi. À travers un jeu joué sur PlayStation. C'est un peu ridicule, mais ça peut toucher d'autres gens. Ils se multiplient dans l'eau, les poissons. Ok. So the people sat down in groups. Each group had 50 or 100 people in it. Then Jesus took the 5 loaves of bread and the 2 fish. He looked up to heaven and he thanked God for the food. Then he broke the bread into pieces. He gave the pieces of bread to the disciples, and they gave the bread to the people. Jesus also broke the 2 fish into pieces for all the people. Everyone ate, and they all had enough food. They were not hungry anymore.
Jesus' disciples then picked up all the bits of food that people had not eaten. Voilà, il a They nourri filled 5000 personnes en fait au baskets total. with little bits of bread and fish. There were 5,000 men in the crowd that ate the food there. Immediately after this, Jesus said to his disciples, "Get into the boat and sail across to the other side of the lake." Jesus said that he would first send the crowd away. Then he would also leave. So Jesus sent the crowd away. After they had gone, he went up on a mountain alone to pray. When it became dark, he was still there alone. At this time, the boat with the disciples in it was in the middle of the lake. It was a long way from the land. The wind was blowing against the boat, and the water was hitting it. Then, when it was nearly dawn, Jesus walked on the water towards his disciples. Matthieu 14, versets 22 à 25. It is a spirit. C'est un esprit. Be brave. It is I. Do not be afraid. Ne vous inquiétez pas, c'est moi. Lord, is it really you? If it is you, say to me, "Come here." Ah oui, ça c'est Pierre Walk qui to lui met à me on the l'épreuve. water. Come to me. Donc là, je suis dans la peau de Pierre, je dois marcher sur l'eau. Quand ils veulent aller vite. C'est pervers quand même. Lord, save me. You should trust me more than you do. Why did you not believe that I could help you? It is true. You really are the Son of God. Yes, Jesus is the Son of God. For this my son was dead, but is alive again, and he was lost, but is found. And they began to be merry. Luc chapitre 15, verset 24. There was a man who had 2 sons. The younger son went to his father and said to him, Ah oui, l'histoire du fils prodigue. Une Father, très belle please histoire, give me celle-là. now my part of your things. Well, my son, I shall fulfill thy request. So the father gave both sons the part of his things that each of them should have. After a few days, the younger son sold what his father had given to him. Then he took all the money and he left home. He went on a long journey to a country far away. There he did whatever he wanted to do, and he wasted all his money. Donc en fait là c'est l'histoire du fils prodigue, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. C'est l'histoire d'un fils en fait qui a demandé son héritage à son père. Donc il a pris son héritage, il a pris le fric et il est parti, il a tout dépensé. Avec des prostituées, il a bu de l'alcool, etc.
Et en revenant dans sa maison, en fait, il a... Attendez voir. Do you want to buy something? I want some food. Et donc l'un des fils, en fait, il a tout dépensé, comme je disais. Et puis, jusqu'à ce qu'il épuise tout le fric, en fait. Jusqu'à ce qu'il épuise tout l'argent. En épuisant tout l'argent, et ben... il s'est retrouvé à manger avec des porcs. Les juifs et le porc, ça va pas du tout ensemble. Les juifs ne mangent pas de porc, mais en plus, manger avec des porcs, c'est vraiment une abomination, quoi. Et c'est là où le fils est revenu à lui-même et il s'est dit, bah en fait, si j'étais dans la maison de mon père, je serais encore... je serais bien, en fait. Parce qu'il se disait, en mangeant avec les porcs, même si... même les servants de mon père sont mieux traités que ça, en fait. I want some clothes. Et donc, en rentrant chez lui, en fait, là, on va le voir tout à l'heure, mais à peine rentré chez lui, son père l'accueille, lui donne un anneau d'or. Et le grand frère arrive, il lui dit, bah en fait, comment ça se fait, en fait? Moi, j'ai été ton fils, j'ai toujours été là pour toi. Lui, il s'est barré, il a dépensé tout ton fric et voilà, en fait. Et après, le père, il va lui dire, au fils jaloux, il va lui dire, bah en fait, pourquoi t'es jaloux, en fait? Tout ce qui est à moi est à toi. Le plus important, c'est qu'il revienne à la vie, en fait. Donc en fait, c'est une parabole de Jésus pour parler de l'histoire de Dieu, en fait. Comme quoi, nous, pécheurs, aussi noirs qu'il soit notre péché, Dieu sera toujours là pour nous accueillir, en fait, même si on est parti très très loin de nos délires, même si une fois qu'on a connu Jésus, en fait, Dieu sera toujours là pour nous accueillir, en fait, peu importe la noirceur et peu importe notre éloignement de Dieu, en fait, voilà. Même si on s'est prostitué, même si on a consommé des femmes prostituées, on peut toujours revenir à Jésus et à Dieu le Père. Et voilà, là il me reste 50 pièces. Je crois que je vais les dépenser là. After he had spent everything, Voilà. there was a famine in that country, so the young man had nothing to eat. He went to a man who lived in that country to ask him for help. So the man sent him into his fields to give food to his pigs. Nobody gave the young man anything to eat. He even wanted to eat the food that the pigs were eating, but he had nothing. Voilà. Donc il avait rien à manger parce que tellement il a dépensé tout son fric. Là, il faut qu'il aille dans cette maison. Pour nourrir les cochons. On se rend compte quand même de l'amour de Dieu malgré la boue de notre péché, parce que là on peut carrément dire que ce fils là mais il était dans la boue en fait, comme le monde le dit, il était dans la merde en fait, jusqu'à se retrouver à manger avec des cochons comme ça. On se dit bah, ça peut être My nous. father has Voilà. many servants, and they have plenty of food. They have more food than they can eat. But I will die here, because I do not have any food. So I will go to my father. Elle est là, le père. Father, I have done bad things against God and against you, so I am not good enough for you to call me your son. But the father said to his servants, Hurry! Go and bring the most beautiful coat that we have. Put it on him, and also put a ring on his finger. Put shoes on his feet. Bring the young cow that we keep ready to eat on a special day. It is already fat. Kill it and prepare it. We will eat a big meal, and we will be happy together.
I thought that my son was dead, but now he has returned to me, and he is alive. I thought that he had left me forever, but now he has come home. While these things were happening, the older son was working in the field. What are the sounds coming from the house? What is happening here? Your brother has returned home. Your father has killed the fat young cow for him. He did this because your brother is alive and he is well. Why him? Ah I oui, shall not donc enter là je this suis dans house. la peau du grand frère. Please come into the house and be happy with us. Listen to me. I have worked very hard for you for many years. I have always obeyed you. But you never killed even a young goat for me so that I could enjoy a meal with my friends. But now this other son of yours has returned. He has wasted all the money that you gave him. He has used it to pay prostitutes. But you have killed the fat young cow to make a feast for us. My son, you are always with me. All the things that I have are for you. We thought that your brother was dead, but now he has returned to us alive. We thought that he had left us forever, but now he has come home. So it is right for us all to be happy together. Jesus came to the place where the road goes down the Mount of Olives. The whole crowd of his disciples were very happy. They began to praise God with loud voices. They thanked him for all the great things that they had seen. Luc chapitre 19 verset 37. Et on se retrouve pour une prochaine partie dans ma prochaine vidéo parce que là je commence un peu à fatiguer, j'ai très mal à la gorge. Ciao ciao.